नमस्कार सांगमाने आपण मानंकु आम चैनल सबु ओडिया को हार्दिक स्वागत। आज आमे देखिबा ओडिशा भारत विश्व एवं क्रीड़ा जगतर दिनर 30टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण घरे बसी दैनिक समस्त ताजा खबर ओडिया रे जानिबा को चाहुचंती ताहेले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आउ विलंब न करी चालंतु आरंभ करिबा। प्रथमे जानिबा किछि ओडिशार खबर। खबर नंबर 1 ओडिशार होमगार्डଙ୍କ ପାଇଁ खुशीर खबर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर होमगार्ड मानक दैनिक भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को अनुमोदन करिसेंती। एहा परे भत्ता 639 टंकारु बढ़ी 650 टंकल होईछि। एही निष्पत्ति 1 जानुआरी 2026 ठारू लागू हेबो। एथिरु राज्यर 20,175 जनरु अधिक होमगार्ड उपकृत हेबे। खबर नंबर 2 ओडिशा स्टेट एनर्जी एक्शन प्लान उन्मोचित। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ओडिशा स्टेट एनर्जी एक्शन रो उन्मोचन करिसंती। एहा सह गंजाम रे पवन शक्ति मूल्यांकन पई 2टी 150 मीटर उच्च मास्ट स्थापन एवं 125 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रकल्प पई चुक्ति स्वाक्षर होईछि। 562.5 कोटी टंकार एही प्रकल्प 18 मास मध्यरे कार्यक्षम हेबो। खबर नंबर 3 बारिपदारे 650 शଯ୍या विशिष्ट टीचिंग हॉस्पिटल उद्घाटित। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बारिपदारे पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेजर नूतन 650 शଯ୍या विशिष्ट टीचिंग हॉस्पिटल रो उद्घाटन करिसंती। एहा सह मयूरभंज जिल्ला पई 430 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ मध्य करा जाईछि। एहा उत्तर ओडिशार स्वास्थ्य सेवा को आहुरी सुदृढ़ करिवो। खबर नंबर 4 ओटीईटी परीक्षा तारीख रे परिवर्तन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षरु ओटीईटी बिना 2026 परीक्षा तारीख परिवर्तन करा जाईछि। पूर्वरु जून 21 रे हेबाकु थिबा परीक्षा वर्तमान जून 28 रे अनुष्ठित हेबो। परीक्षार्थी माने जून 17 ठारू एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। खबर नंबर 5 दीघा जगन्नाथ मंदिर नामरू धाम शब्द हटिला। ओडिया भक्तंक भावना को सम्मान जणाई पश्चिमबंग सरकार दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रकल्पर नाम परिवर्तन करिसंती। धाम शब्द को हटाई एहार नाम श्री श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक केन्द्र रखा जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही पदक्षेप को स्वागत करिसंती। खबर नंबर 6 मेडिकल कॉलेज रे 755 नूतन पदवी मंजूर। राज्य सरकार विभिन्न मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पई 755टी नूतन पदवी मंजूर करिसंती। एहा द्वारा डाक्तर और सहायक कर्मचारी अभाव कमिबो एवं रोगी माने अधिक उन्नत चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। खबर नंबर 7 मेगा पानीय जल प्रकल्प पई 2027 लाइन। राज्य रे चलीथिबा समस्तंक मेगा पानीय जल प्रकल्प को संपूर्ण करिबा पई सरकार 2027 मार्च मास पर्यंत समय सीमा धार्य करिसंती। अधिकारी मानंकु निर्धारित समय मध्यरे काम शेष करिबा को निर्देश दिया जाइछि। खबर नंबर 8 झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक 41.6 डिग्री तापमात्रा। राज्य रे असह्य ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि। 7टी सहर रे तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रेकर्ड होईछि। झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। पाणीपाग विभाग लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछि। खबर नंबर 9 1.4 कोटीर साइबर ठकेई मामला रे जणे गिरफ। ओडिशा क्राइम ब्रांच रो 1.4 कोटी टंकार ऑनलाइन विनियोग ठकेई मामला रे दिल्ली रु जणे अभियुक्त को गिरफ करिछि। अभियुक्त अधिक लाभर प्रलोभन देखाई लोकंकु ठकुथिला। मामलार अधिक तदंत जारी रहिछि। खबर नंबर 10 मेहर मुंडा चलचित्र को टैक्स फ्री घोषणा। ओडिशा सरकार ओडिया चलचित्र मेहर मुंडा को टैक्स फ्री घोषणा करिसंती। सामाजिक सचेतनता और संस्कृति आधारित एही फिल्म को अधिक दर्शकंक पाखकु पहुंचाइबा पई सरकार एही पदक्षेप नेइछंती। एबे आसंतु जानिबा किछि भारतर खबर। खबर नंबर 11 जोजिला टनेल काम 75% संपूर्ण। जम्मू काश्मीर गुण जोजिला टनेल प्रकल्पर काम 75% संपूर्ण होईछि। 30.4 किलोमीटर लंबा एही टनेल संपूर्ण हेले श्रीनगर और लेह मध्यरे सारा वर्ष यातायात संभव हेबो। यह देशर सबुठारु बड़ टनेल प्रकल्प मध्यरु गोटिए। खबर नंबर 12 भारतर विदेशी मुद्रा भंडार रे वृद्धि। भारतर विदेशी मुद्रा भंडार रे पुणी थरे वृद्धि रेकर्ड होईछि। रिजर्व बैंक प्रकाश करिथिबा तथ्य अनुसार देशर फॉरेक्स रिजर्व आहुरी मजबूत होईछि। यह भारतर आर्थिक स्थिति को आहुरी सुदृढ़ करिवो। खबर नंबर 13 भारत में बढ़ुछि डिजिटल पेमेंट। देश में डिजिटल पेमेंट व्यवहार द्रुत गति रे बढ़ुछि। यूपीआई माध्यम रे प्रतिमास कोटी कोटी टंकार कारोबार हेउछि। ग्रामांचल रे मधण डिजिटल लेनदेनर लोकप्रियता वृद्धि पाइछि। खबर नंबर 14 देश में रेल भित्तिभूमि सुदृढ़ करने को नुआ पदक्षेप। केंद्र सरकार रेल भित्तिभूमिर उन्नति पई अनेक नुआ प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମାଲ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଭାରତରେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଗତି। ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆକଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବୃଦ୍ଧି ହାର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଶରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ବିକାଶ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଉପରେ। ଖବର ନମ୍ବର 21 ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନଜର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 22 ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 23 ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଉନ୍ନତି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 24 ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣିଥରେ ଗତି ଧରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଭର ଅର୍ଥନୀତି ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 25 ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଗବେଷଣା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଗବେଷଣା ଓ ଆବିଷ୍କାର ଜାରି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ରୋଗର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜାଣିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 26 ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଜୟ। ICC କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 27 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି। ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 28 ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାରି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫୁଟବଲରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ବଡ଼ କ୍ଲବ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 29 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଖେଳାଳିମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 30 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଫଳତା ଜାରି। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏଥିରୁ କେଉଁ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ଖବର, ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଏବେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖବର ବୁଲେଟିନ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।